Halil drži Gulhan u naručju i moli je da izdrži još malo, jer je hitna pomoć već na putu. U jednom trenutku automobil kreće, ali iza njega se pojavljuje osoba sa maskom na glavi. Halil ostavlja Gulhan u Zeynepinom naručju, dok on pokušava da stigne begunca. Tada Gulhan kaže Zeynep da Halil neće dati da živi toj osobi koja je ovo uradila i da će ga čak i u zatvoru naći, te da se pobrine za njega. Halil se vraća svojoj sestri, ali ona tada gubi svest dok hitna pomoć dolazi i odvozi u bolnicu. Vidimo jako zabrinutog i uplašenog Halila, kome su emocije vidno iskazane. On plače i moli svoju sestru da preživi i da operacija prođe kako treba. Medicinska sestra govori da niko ne sme ući i da će doktori učiniti sve što je u njihovoj moći da je spasu. Policajac dolazi i izvinjava se na smetnji, govoreći Halilu da mora uzeti izjavu od njega. On ga pita da li je neko pretio njegovoj porodici pre ovoga, ali Halil tada pogleda Zeynep govoreći da nije. Policajac pita i Zeynep da li je vidjela nekoga na licu mesta, ali ona govori da nije. Zeynep je rame uz rame sa Halilom i isto joj je žao što se ovo desilo. Ubrzo nakon toga, Songul i Eren dolaze na lice mesta kako bi bili uz Gulhan kada se probudi. Eren govori da je već poslao ljude da traže ko je ovo učinio, a Halil mu govori da je najbolje da nađu te ljude pre nego što policija dođe. S druge strane, Gulče nalazi na podu prsten i misli da je Jusuf hteo da je zaprosi. On u tom trenutku dolazi i govori da ovaj prsten nije za nju i da je ona propustila svoju šansu, te da joj novi dečko kupi prsten i zaprosi je. To sve čuje Šehnas koja tu vest odmah prenosi Suni. Suna je srećna zbog ovoga što se dešava i to prenosi svojoj majci. Tekin je jedina osoba koja kasnije dolazi u bolnicu. Halil ga ljutito pita gde je bio do sada dok je Gulhan na operacionom stolu. Halil želi da se sukobi sa Tekinom, ali Zeynep ga odvaja govoreći da je to sada najmanje potrebno jer je situacija jako teška za sve. Zeynep vidi na televizoru u bolnici da policija već traga za mladim investitorom, Orhanom Tugrulom, čovekom koji je osuđivan za krađu, pranje novca i još stvari. Halil kasnije govori Zeynep da može ići kod svoje bake Zumrud jer će oni ostati ovdje. Zeynep to ne želi, ali tada Songul govori da ide jer je ona kriva za sve. Halil prilazi Songul govoreći joj da sada nije vrijeme za ove stvari i da Zeynep nije kriva. On se okreće, ali vidi da je Zeynep već otišla. Zeynep dolazi poruka na telefon koji je uzela od Orhana gdje piše da ga čamac čeka na određenom mestu. Ona odlazi tamo i sreće Orhana samog kako čeka svoj beg iz ovog mesta. Ona mu govori da mu nikada ovo neće oprostiti i da se on mnogo promenio od kada je radio sa njenim ocem. Pošto se seti reči koje je Gulhan izgovorila, Zeynep nudi Orhanu pomoć, a to je da ode u kolibu koju je njen otac koristio i tamo se sakrije. Ona mu samo kaže da ovo ne radi zbog njega, već zbog toga da ne bi bio u zatvoru ili nešto možda i gore od toga. Zeynep se nakon toga vraća u bolnicu, dok Halil izlazi iz Gulhanine sobe nakon uspješne operacije. Halil se prijatno iznenadi kada vidi Zeynep koja mu govori da se vratila jer nije mogla prestati da razmišlja o tome šta se desilo. Sutradan ujutru Orhan priča sa svojim saradnikom sa kojim je pobegao u staru kolibu. Međutim, taj čovjek nije uzeo Orhanov pasoš, a brod kreće za 3 sata. Orhan ga šalje da nađe pasoš što pre, ali Eren ga već sprečava u tome i njegovi ljudi ga uhvate, te Eren javlja sve Halilu. Doktor prenosi vesti da je Gulhan budna, ali se ne sme umarati. Halil i Zeynep ulaze u sobu i pričaju sa njom. Gulhan zamoli Halila da zaboravi ovo i da ne kazni osobu koja je ovo uradila. Halil govori da mu sve može tražiti, ali samo ne ovo. U tom trenutku Eren zove i Halil dobije informaciju gdje se nalazi čovjek kog su uhvatili. Halil odlazi na lice mesta i pita čovjeka sa kim radi i da mu sve prizna. Taj čovjek ne može da podnese to što ga Halil kažnjava i govori sve šta se desilo, te otkriva da iza svega stoji Orhan Tugrul. Gulhan plače u svojoj sobi dok je Tekin smiruje. Ona ga moli da spreči Halila da ne naudi nikome, a Tekin tada odlazi u hodnik i nazove Erena da pita šta se desilo. Eren govori da su pronašli ko stoji iza ovoga, a to je Orhan Tugrul. Zeynep se pojavljuje ispred Tekina i pita šta se desilo, a on joj govori da iza svega stoji Orhan. Kako će Zeynep reagovati kada shvati da je pomogla krivcu da pobegne iz zemlje?
Halil i Eren dobijaju informaciju od Orhanovog saradnika gdje se on nalazi. Zeynep već kreće na lice mesta kako bi pomogla Orhanu da pobegne, jer ga Halil neće ostaviti tek tako u životu ili će otići u zatvor. Zeynep stiže pre Halila u kolibu i spašava Orhana tako što odu ispod terase dok Halil i Eren ulaze u kuću i ispituju njegovog saradnika gdje je Orhan. Halil u jednom trenutku vidi šal koji je Orhan nosio i shvata da ovaj čovjek nije lagao kada je rekao da je Orhan boravio ovdje. Tada im on govori da će Orhan pobeći iz zemlje uskoro i da moraju što pre da odu na određeno mesto kako bi stigli. Po dolasku tamo, jedan čovjek im govori da je brod već otplovio pre 5 minuta i da su zakasnili. Zeynep se krije iza i razmišlja o tome kako je sve bilo blizu da Halil uhvati Orhana na delu. U bolnici su Tekin i Songul. Doktor dolazi i govori da Gulhan već polako može da šeta, ali ona izgubi balans na jednoj nozi i padne. Gulhan govori da ništa ne osjeti u jednoj nozi i uplaši se. Ubrzo nakon toga dolaze Halil i Zeynep tako što se nađu pred Gulhaninim vratima. Halil pita šta se desilo i zašto Gulhan plače, a tada doktor dolazi sa izveštajem govoreći da samo jedna osoba može ostati u sobi, a to je Halil. Doktor saopštava da se ovo desilo jer je operacija bila jako teška i mjesto gdje je Gulhan ranjena je prouzrokovalo to. Ona će privremeno ostati nepokretna na jednu nogu i neće osjetiti, te on predlaže da nastavi sa fizikalnim terapijama jer će trebati dugo vremena da se noga vrati u prvobitno stanje. Halil zamoli doktora da Gulhan ne ostaje u bolnici jer je već pre imala psihičkih problema, te da je najbolje da dolazi kada je potrebno od kuće. S druge strane, Jusuf dolazi kući i zatekne pismo koje mu je ostavila Gulče. Naime, Feriha je ujutru došla kod Gulče jer je pročitala poruku na Suninom telefonu da su se Jusuf i Gulče jako posvađali. Ona je tada došla da joj pomogne i pošalja je u mjesto gdje živi njen rođak kako bi je sklonila odavde. Gulče je napisala pismo Jusufu kako odlazi i da je ovo najbolje za njih jer ne želi da mu nanosi više bol. Jusuf tada odmah pozove Gulče pitajući je gdje se nalazi, ali u pozadini čuje glas jednog čovjeka kako govori putnicima da uđu u kombi. Jusuf brzo odlazi na određeno mjesto i zatekne Gulče kako ulazi u kombi. On joj govori da ne ulazi, već da se vrati sa njim i da će sve rešiti. Gulče ipak ostaje sa Jusufom, ali kakve će ovo posljedice imati po njihov život? Gulhan dolazi kući i svi brinu o njoj. Ona zahteva da popriča sa Zeynep nasamo, ali Songul tada izlazi i prisluškuje ih na vrata. Gulhan pita Zeynep šta se desilo i da li je pomogla osobi koja je kriva za ovo da pobegne. Zeynep joj govori da jeste i da ne brine više o tome. Songul sačeka Zeynep da izađe i odvodi je napolje, te krene da viče na nju, kako je mogla da sarađuju u tako nečemu. U tom trenutku se pojavljuje Tulaj, koja pokušava da zaustavi Songul, ali Songul je odgurne i odvodi Zeynep u štalu i zaključava je. Tulaj pokušava da otvori vrata jer čuje da Songul povređuje Zeynep i ona zove Halila te ga obaveštava šta se dešava. Halil odmah dolazi na lice mesta, razvaljuje vrata i izvodi Songul napolje, govoreći da je sada prešla svaku meru što je ovo uradila. Songul tada besno govori da je Zeynep sarađivala sa Orhanom i pomogla mu da pobegne. Halil ljutito uzima Zeynep za ruku i odvodi u svoju kancelariju. On ispituje šta je uradila, a Zeynep mu priznaje da je ona kriva. Šta će Halil uraditi nakon što sazna da je Zeynep cijelo vrijeme radila sa Orhanom, dok je njegova sestra jedva preživjela?